Duduk di. Naik sana naik. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Selamat pagi, selamat datang di Harimau MP Theater. Nama saya Ari. Pada pertunjukan ini, Anda akan menyaksikan sepenggal kisah harimau yang pernah ada di Pulau Bali. Good morning everyone, welcome to Harimau MP Theater. In this show, we will present to you the tale of the Bali Tiger. Dalam cerita hidup ini, harimau memiliki kekuatan tanpa batas, sama halnya seperti Dewi Durga. Ladies and gentlemen, now experience the Balinese Hindu legend of the tiger, Adriana or Draco, which carries the goddess Durga. Dewi Durga merupakan sakti Dewa Siwa dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya mampu melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Goddess Durga is in riding the tiger, an indication that she possesses power and uses that power to protect virtue and destroy evil. Memiliki kisah tersendiri yang ada di dalam laut, seperti yang Anda saksikan tadi. Pada pertunjukan ini, Anda dapat menyaksikan keahlian dan sedikit cerita harimau di masa lalu. It's a story about our tigers, about their skills, their abilities, and their history. Let's get a better understanding and awareness of this big cat. Well, ladies and gentlemen, now please have a look to the left side of the stage. To the tiger in action. Nuh, macannya datang. Hunting is the key to the tiger's survival, and it prefers to hunt alone and by ambush. Harimau mampu berlari hingga 60 km per jam, namun dalam jarak tempuh yang pendek, sehingga sulit bagi harimau untuk mengejar mangsa yang berlari cepat, seperti rusa. Tigers are fast runners. They achieve short periods of 60 km per hour, but cannot chase fast prey like deer for long distances. When the tiger is close enough, it springs from cover, killing the prey with a bite to the neck. Kaki belakang harimau lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Dengan otot serta persendian mereka yang kuat,
memungkinkan harimau mampu melompat sejauh 10 meter dalam sekali lompatan. Harimau biasanya berburu pada sore hingga malam hari. Mangsa harimau bervariasi, mulai dari babi hutan, rusa, hingga primata. Tigers usually hunt in the late afternoon or at night for large prey like wild pigs, deer, sometimes monkeys, and even frogs. Setelah makan, harimau akan beristirahat selama beberapa hari, karena harimau hanya perlu berburu sekali dalam seminggu. After the tiger has eaten, they rest for a few days, because tiger only has to hunt about once a week. Harimau mampu menghabiskan 27 kg daging dalam satu malam. Tetapi mereka lebih sering mengkonsumsi 6 kg daging setiap hari. Harimau, atau disebut juga Panthera tigris, adalah spesies kucing terbesar di dunia, yang hanya bisa ditemukan di kawasan Asia, dengan berat bisa mencapai 300 kg. Harimau juga memiliki belang hitam yang membantu mereka berkamuflase di alam liar. Tiger, Panthera tigris, is the largest of the cat species that only can be found in Asia, and it can weigh up to 300 kilograms. Tigers also have black stripes, which help them to camouflage in the wild. Everyone, do you know that the tiger can climb the trees? Woi, memanjat pohon. Sejak kecil, anak harimau sudah biasa memanjat pohon. Bahkan mereka juga belajar berburu primata. Cakar melengkung pada kucing besar memudahkan mereka membawa mangsanya dan memanjat pohon dengan posisi kepala di depan. Akan tetapi, harimau akan mengalami kesulitan menuruni pohon. Oleh karena itu, mereka lebih memilih merangkak mundur atau melompat turun dari pohon. Tiger cubs rarely climb trees and are known to chase monkeys up into the trees in an effort to catch food. Third claws enable cats to grasp and hold large prey, and also climb trees at first. And however, it is difficult for the tigers to climb back down the tree. Therefore, they either fall backward or jump down from trees, making them look clumsy. Tigers have been known to eat up to 27 kilograms of meat in one night, but more often, they consume up to 6 kilograms of meat during a meal. Tiger habitat is generally in lush tropical jungle, but they have also adapted to variety of environments, including wide rivers. Harimau hidup di hutan rimba, mampu beradaptasi dengan air, bahkan terbiasa dengan sungai-sungai besar. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah berenang handal. Harimau tercatat mampu berenang sejauh 29 km. Dengan kemampuan berenangnya, diperkirakan harimau mampu berenang dari Jawa ke Bali, melewati Selat Bali yang lebarnya hanya 2,4 km. Tigers are adept swimmers. Unlike almost all other big cats,
They enjoy bathing and often play in the water. Tigers have been known to swim up to 29 kilometers. It was once thought that the tiger swam from Java to Bali, across the Bali Strait, which is only 2.4 kilometers wide, making it well within the swimming ability of the tiger. Harimau merupakan simbol dari keindahan dan kekuatan. Dari 9 jenis harimau, harimau Siberia adalah harimau terbesar. The villager and the tiger were competing for the same forest area. It makes the tigers lose their habitat and start to enter human area. Penduduk desa menetap di dekat sungai karena air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Disinilah penduduk desa dan harimau mulai memperebutkan wilayah hutan yang sama. Dan inilah yang menyebabkan harimau kehilangan habitatnya dan mulai memasuki wilayah penduduk. Sadly, tigers are still being hunted to extinction by poachers for their skin, teeth, bones, and claws, which are highly valued in traditional medicine. Most importantly, satwa ini langka dan penting bagi alam. Kita tidak dapat memburu mereka untuk kepentingan kita sendiri. Kini saatnya bagi kita untuk lebih peduli demi menyelamatkan satwa ini dari kepunahan. Begitulah kepercayaan penduduk desa terhadap kekuatan dan kesaktian Dewi Durga. Penduduk desa mulai menghormati dan hidup harmoni dengan harimau. But alas, it was too late. The only remaining symbol of Balinese tiger is now the Barong Macan.
Taman Safari Indonesia berperan aktif dalam konservasi harimau. Kami berhasil mengelola program penyelamatan dan pelepasan harimau di Sumatera. Ada 8 harimau telah dilepas liarkan ke habitat aslinya sejak tahun 2008. Kami juga mengelola program pengembangbiakan dan bank sumber daya genetika harimau Sumatera yang bertaraf internasional. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah melawan perburuan dan perdagangan harimau. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk indah ini dari kepunahan, sehingga generasi kita selanjutnya masih dapat melihat mereka di alam liar. Ladies and gentlemen, we hope you have enjoyed learning more about our tigers today. Thank you very much everyone. Have a great day and bye! Kepada para pengunjung, setelah ini Anda dapat menyaksikan pertunjukan gajah pada pukul 1 siang di Kampung Gajah. Terima kasih.